देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक सर्गींचें मन्ना एकठांय करूंक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत करतां. हें मन्ना तुमी स्विकार करतना एक मनान दवरा, हें मन्ना म्हाका म्हणून तुमी स्विकार करा. देवाचें उतर आमी नियाळ करया. आमी जायते अलार्म सावंड म्हळ्यार थंयसर जागृतकायेचे सावंड आमी आयकल्यात. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन आमकां अलार्म सावंड्स आयकल्यात. इन मेनी वेज वी कॅन हियर द अलार्म सावंड्स, अलार्मींग सावंड्स. त्या जागृतकायेचे ते आवाज आमकां आयकल्यात. फॉर एग्जाम्पल, ह्या प्रकृतींत आमी पळयत आसतना गडगडो जगलने आमकां आयकत आसतना पृथ्वी आमकां सांगता की आमकां पावस येता, आतां पावस येता. न्ही आमी केदाळा गडगडो जगलने पळयता आयकता तवळ आतां व्हडलो एक पावस येवचार आसा म्हणून आमकां कळटा. आनी दर्याच्या देगेर आमी आसा जाल्यार थंयसरी आमकां अलार्म सावंड दितात. हांगासर व्हडलो एक थंयसर वारें येवचें साध्यता आसा, व्हडलीं ल्हारां येवची साध्यता आसात. जागृतकाय दितात आमकां थंयसर आवाज करून आमकां जागृतकाय दितात. आमच्या कुडींत तशेंच आमकां जागृतकायेची थंयसर अलार्म येतात. नाव यू आर टायर्ड, नाव यू आर फिलींग हंग्री, ईट समथींग अदरवायज यू वील फेंट, ड्रिंक समथींग अदरवायज यू वील बी डिहायड्रेटेड. तशें त्या रितीन आमकां उदक पिये, तूं पडताय, तूं जेव नाजाल्यार तूं वीक जाताय, तुका टायर्ड जालां, तूं रेस्ट काण घे. सम अलार्मींग सावंड्स, ओके, आ बॉडी ऑल्सो वील गिव. आमची कूड सुमेत आमकां जागवणेचें थंयसर आमकां अर्थ जावचें बरी दिता. आनी ह्या संवसारांत आमी जायते अलार्मींग सावंड्स आमकां आयकूंक मेळटा. वेरियस इन्सिडेंट्सांत कोणाक एक्सिडेंट जाता आसतना पोलीस येताना जावं पुरो वा थंयसर उजो पेटल्यार थंयसर जायते अलार्मींग सावंड्स आमकां आयकतात. त्याच रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकांय आत्मीक पयणांत इन दी स्पिरिच्युअल जर्नी, द वे ऑफ साल्वेशन, त्या एका रक्षणाच्या त्या वाट्यार आमी वाटेर आसता आसतना आमी वेतेत आसांव आमच्या महिमेच्या त्या जाग्याक, ग्लोरिफिकेशनाक आमी वेतेत आसांव. जेजू क्रिस्त थंय आमकां देव आमकां थंयसर एकवटून ताणें विंचून काडलां. ताच्या महिमेंत आमकां त्या भाग घेवंक आमी पैंट करनासांव. आमी डेस्टिनेशनाक पावूंक ह्या एका स्पिरिच्युअल जर्नींत, सॅल्वेशन जर्नींत आमकां देव जायते अलार्मींग सावंड्स आमकां दिता. थोडे जागवणेचे सावंड्स आमकां तो दिता. गॉड अलार्म्स अस इन वेरियस वेज. आमकां देव जायत्या तरान आमकां अलार्मींग सावंड दिता. आनी देवान अलार्म दिवंक थंयसर आमकां उपयोग करचो सावंड खंयचो म्हळ्यार थ्रू हीज वर्ड. ताच्या उतरां मुखांत्र आमकां तो जागवण दिता. ताच्या उतरां मुखांत्र तें दिता. आमी बायबल सगळो पळयत आसतना बायबल इज फूल ऑफ अलार्म्स. बायबलांत हर एक उतरां अलार्मींग सावंड आसात फॉर आर सॅल्वेशन. आमच्या सोडवणे खातीर थंयसर जागवणेची थंयसर उतरां आसात. आमकां ती आयकूंक साध्य जाता. बायबलांत सगळ्या बायबलांत तेंच आटापून आसा. पूण जायते पोटी आमी कितें करता म्हळ्यार ते इग्नोर करता. देवाचे अलार्म्स आमी इग्नोर करून जिवन आसा आमच्या लायफान दिवच्या त्या अलार्मींग सावंडाक. देवान थंयसर उतरां मुखांत्र आमच्या भितर जागवण उपजयतना आमी ते सादारण रितीन आयकून थंयसर आमी ते रिजेक्ट करता. आमी मनाक खाण घेना. रायट फ्रॉम द बिगिनींग, उत्पत्ती पुस्तकांतूच आमकां पळोवंक मेळटा की पीपल आर इग्नोरींग गॉड्स वॉर्निंग्स. देवाची ती जागृतकायेची जागवणेची उतरां थंयसर रिजेक्ट करून जिवचींत आमी पळयता. केदाळा मनशाक रसलिंगी तेदाळात सिंपली इग्नोरींग. आमी पळोवंक गेल्यार आदावाच्यांनी एवेची जिणी आमी पळोवंक गेल्यार देवान तांकां जागवण दिलें, जागृतकाय दिली अबावट दॅट फॉरबिडन ट्री ऑफ डेथ ऑर फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ गूड अँड इवील.
त्या एका रुखा विशांत, त्या बरें आनी वायट समजूनच्या त्या एका फळा विशांत वा मरण हाडच्या त्या रुखा विशांत थंयसर तांकां जागवण दिली, जागृतकाय दिले. कितें म्हणून जागृतकाय दिता? तुमी ह्या तोटांत आसच्या हर एका रुखाचे फळ तुमी खावयेत, पूण ह्या रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो. यू शूड नॉट ईट फ्रूट फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर ट्री. इफ यू ईट यू वील डाय. इट इज अ वॉर्निंग, एक अलार्म जावन आसा. गॉड इज गिवींग टू देम अलार्मिंग साऊंड. गॉड स्पोक डायरेक्टली टू ॲडम. देवान थंयसर आदाम लागीं थंयसर डायरेक्ट रितीन उलयलो देव. बट ही इग्नोर्ड. थंयसर आदावन कितें केलें? थंयसर इग्नोर केलें, तें रिजेक्ट केलें. आमी तशेंच मस्तू रिट्रीट्स आमी एटेंड केलां, मस्तू उतरां आमी आयकल्यांत, जायतीं उतरां आमी आयकल्यांत. पूण ताच्या मुखांत्र देव आमकां कितें सांगून आसा? तो अलार्म दिवन आसा, आमकां वॉर्निंग दिवन आसा, आमकां जागृतकाय तो दिवन आसा. गॉड इज अलार्मिंग अस. ताच्या उतरां मुखांत्र तो अलार्म आमकां दिता, तो आमकां जागृतकाय दिवन आसा, जागवण दिवन आसा. वॉट एम आय डुईंग? एम आय सिम्पली इग्नोरींग ऑर ऑनरींग हीज वर्ड्स, रेस्पेक्टींग हीज वर्ड्स? आमी ताचीं उतरां रिजेक्ट करून जिवन आसा ओंगी, वा आमी नीस जावन ती नीस सिरियस जावन म्हज्या खातीर म्हणून आमी ती काणयोवन आसा ओंगी. आमी ह्या संवसारांत आसचे अलार्मींग सावंड्स. आमी सांगलें न्ही गे, थंयसर जो गडगडो जगलो येताना आमी जागृतकाय करता. खंय सकड एक अलार्म सावंड आयकल्यार, एम्बुलन्साचें आयकल्यार आमी ताका कितें जाय तें सायड कर दिता. आमच्या कुडीन ती तशेंच अलार्मींग सावंड येताना ताका जाय जाल्यार आमी करता. आमी खाता पियेता, कितें थंयसर शुगर लो जाताना वा पिड्या येताना आमची बॉडी अलार्म करता, जायते रितीन अलार्म करता. आमी ट्रिटमेंटाक वेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या आत्म्या विशांत कितल्या मोगान आमच्या थंय आसच्या त्या मोगान तो कितें करता म्हळ्यार असली एक उतरां बरोवन दवरल्यात, अलार्मींग सावंड बरोवन दवरलां. आय कॅन से बायबल इज फुल ऑफ अलार्मींग सावंड ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याच्या ते एक अलार्म, तो अलार्मींग सावंड पवित्र आत्म्याचो जावन आसा. फॉर वॉट? फॉर माय सॅल्वेशन, फॉर माय रिडेम्पशन, म्हज्या सोडवणे पसत, म्हज्या सस्नीक जिविता पसत, फॉर माय इटर्नल लायफ. But how many times we simply ignored, like Adam and Eve ignored. आदाम आनी एवेन कशें तें रिजेक्ट करून जियेले गे, थंयसर तांणी गमन दिवना, तशेंच आमी जिवन आसा. ओके, आमी उतरां मुखांत्र आमी पळोवया. मस्त अलार्मींग सावंड्स आसात, तुमी नियाळ करा, तुमी बसून तुमी नियाळ करा. मस्त उतरां तुमकां मेळटात. You need to meditate on the alarming sounds of Holy Spirit, not only through the Word of God. He is giving alarming sound through His Spirit in us also. He gives some alarming sounds. ताच्या उतरां मुखांत्र मात्र न्ही, बगर ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र, आमच्या भितर आसच्या पवित्र आत्म्या मुखांत्री आमकां जागवणेचे ते सावंड्स आमकां दिवनूच आसता, जागृतकाय आमकां दिवन आसता. पूण आमी मस्त बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार वी आर सिम्पली इग्नोरींग. आमी तें फाटी लोटून आसा. अलार्मींग सावंड ऑफ द होली स्पिरीट विदीन अस. आमच्या भितर पवित्र आत्म्यान दिवचें तें जागृतकायची तें अलार्म, तो सावंड आमी कितें करता म्हळ्यार तें रिजेक्ट करन, इग्नोर करन आमी जिवन आसा. आमी कितें करता तशें करन आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता, पवित्र आत्म्याक आमी थंयसर तिरस्कार करता. देवाच्या आत्म्या मुखांत्र येवच्या त्या साल्वेशना पसत येवच्या त्या सावंडा मुखांत्र आमी सस्नीक जिवीत जोडीचे त्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या त्या थाळ्याक आमी पाळो दिनासतना आमी रिजेक्ट करन जियेले वरवीं आमी तसल्या एका परिस्थितींत, गंभीर परिस्थितींत आमी आसा. आमी म्हणटा आसतना चर्च, मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड क्रिश्चन्स बिलिवर्स वा थंयसर भावार्थी म्हणून कोण सकड आपयतात, क्रिस्तांव म्हणून कोण आपयतात, आमी आमच्या वैयक्तीक जिवीत आमी काण घेवंक गेल्यार दुसऱ्या कोणाचें पॉयंट करचें नाका. आमी, दीस इज माय ओन लायफ, माय ओन लायफ आमी काण घेवया.
दुसऱ्यांचें जिवीत आमकां नाका. तांकां कितलेंय जागवण दिल्यार तीं तेंत करतात, नाका आमकां तें. म्हाका कितली जागवण ताणें दिलें, मागीर हांव कितें करनासा, वॉट आय एम डुईंग. Even though God is giving some alarming sound in my life, what I am doing? हांव कितें करनासा. कितलें रिट्रीट्स, कितलीं उतरां मुखांतर, ताच्या आत्म्या मुखांतर तो जागृतकायेची थंयसर उतरां ताळो तो दितेत आसा, पूण हांव कितल्या बऱ्या रितीन तें खाणयोन आसा. We are ignoring, simply ignoring the alarming sounds. That is foolishness. That is, we are insulting God. देवाक अपमान आमी हाडटा त्या रितीन आमी करता आसतना, देवाच्या आत्म्याक आमी दुखयता. आमी नीज जावन देवाची उतरां काणयेन आसतना, मुखार वता आसतना दुसऱ्यांच्या विशयांत आमी सांगता, तांणी जागृतकायची उतरां काणयोनात आनी काणयोनात. आमी सांगता हाव मच आय एम टेकींग, हांव कितलें तीं उतरां जागृतकायेन काणयोन आसा. देवाच्या जागवण्याची तीं उतरां आमी कितलीं इग्नोर करून जियेता गी. तातूंत कितें जाता म्हळ्यार सपरेशन फ्रॉम गॉड. देवातावन आमी पयस वेची थंयसर परिस्थिती जाता. आदाम आनी एवेन थंयसर तेंत केलें, तीं एग्जाम्पल जावन आसात. एंड गॉड इज अलार्मींग थ्रू देम ऑल्सो एंड थ्रू मेनी अदर इन्सिडेंट्स इन द बायबल. गॉड इज अलार्मींग अस. केदाळा देवाचें थंयसर अलार्म ताळो आमी इग्नोर करून जियेता गी, तवळ देवातावन विंगड वेता. यू कॅन नॉट एक्सपिरियन्स गॉड्स फेलोशीप. देवाची थंय एकवट, देवाचें हजारपण आमकां थंयसर होगडावचें साध्यता आसा. केदाळा आमी देवान दिवचो तो जागवणेचो ताळो आमी इग्नोर करता. तवळ ह्या बायबलांत जायते अलार्म्स आसात. फस्ट बुकांत फस्ट मॅन थावन आमकां तो एग्जाम्पल दिवन आसा. कितें जाता इफ यू इग्नोर द अलार्मींग सावंड ऑफ गॉड. देवाच्या त्या जागृतकायेच्या ताळ्याक आमी इग्नोर करून जियेल्यार आमी खंयच्या रितीच्या त्या परिस्थितीक वळख जाता म्हणून थंयसर पयल्या बायबलाच्या पयल्या पुस्तकांत, उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अध्यायांनी आमकां तो दाखोवन आसा. पयल्या व्यक्ती मुखांतर आमकां थंयसर तो दाखोवन आसा. आनी ताच्या उपरांत मुखार वता आसतना जायत्या व्यक्ती मुखांतरी तो आमकां दाखयता. जाल्यार आमी कितल्या रितीन आमी ती जागवणेचे ताळे आमी आयकून आसा. तो ताळो सिरियसली आमी काणयोन आसा गी. आमी कितले हट करता न्ही गी. आमी हट्टी न्ही गी. आमी रेबिलियस न्ही गी. देखूनच आमकां देवाचीं उतरां जायतीं जागवतकायचीं उतरां आमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत फूल अलार्मींग सावंड आसा. आमी खंयच्यान प्रारंभ करचें कळीत ना, पूण पवित्र आत्म्याक आमी डिपेंड जावया. ओके, आमी स्टार्ट करया. द्वितीनियम पुस्तक चॅप्टर 8:11 थंयसर सांगता. द्वितीनियम चॅप्टर 8:11 पळया. सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें, सत्राय घे. हांव आज तुका दितां ते उपादेस, नियम आनी कायदे पाळी नासतना रावा नाका. टेक केअर म्हणटा पळया. टेक केअर यू डू नॉट फॉरगेट द लॉर्ड your God by failing to keep his commandments, his ordinances and his statutes, which I am commanding you today. Take care, beware. असली उतरां जायतीं आसात. सत्राय घे म्हणून. पण हांगासर देव इजिप्टीच्या गुलामपणांत आसल्या त्या इस्रायल लोकांक त्या गुलामपणांत थावन देव तांकां कृपा दाखोवन तांची दया दाखोवन तांकां भायर हाडटा. गॉड डिलिवर्ड हीज पीपल इस्रायलिट्स बाय हीज मर्सी विदाउट देअर एफर्ट्स. तांचे खंयचे प्रयत्न नासतना तांकां देव दया दाखोवन कृपे मुखांतर त्या लोकांक इजिप्टाच्या त्या फारोच्या गुलामपणांत थावन भायर आपूण हाडटा. पूण ताच्या उपरांत देव तांकां भायर हाडल्याचो उद्देश कितें? सो दॅट दे कॅन एक्सपिरियन्स द जॉय ऑफ द प्रॉमिस्ड लँड. थंयसर वागदान केल्ल्या त्या भुमी मुखांतर म्हळ्यार कानान देशांत थंयसर आसचो तो
आनंद तांणी अनुभव करीचे म्हणून तांकां भायर आपूण हाडलें. तवळ देव तांकां थंयसर जागृतकायची सत्रायची उतरां तांकां दिता. ओके, थंय म्हणटा कितें म्हळ्यार सर्विस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें, सत्राय घे. हांव आज तुका दितां ते उपादेस नियम आनी कायदे पाळिनासतना राव नाका. खंयच्या रितीन आमी देवाक विसरता? इन वॉट वे वी कॅन फॉरगेट द लॉर्ड? खंयच्या रितीन देवाक आमी विसरूंक साध्य जाता? इन वॉट वे वी कॅन इग्नोर हीज वर्ड्स ऑर अलार्मींग सावंड्स? खंयच्या रितीन आमकां निर्लक्ष करन विसरून आमकां जिवंक जाता? हांगासर सांगता बाय फेलिंग टू कीप हीज कमांडमेंट्स अँड ऑर्डिनन्सीस. हांगासर सांगता देवाचे उपादेस नियम आनी कायदे पाळिनासतना रावतना. पवित्रत्म्या मुखांत्र दिवच्या त्या उपादेसा मुखांत्र नियम आमी पाळिनातल्या वेळार देवान दिवच्या प्रवादन उतरांक आमी पाळो दिनासतना रावत आसतना देवाचो उपादेस आमी पाळिनासतना रावुल्ल्या वेळार आमी कितें करता? आमी देवाचो ताळो विसरून सोडटा. आमी तें विसरता, देवाकच विसरता. वी आर इग्नोरींग द अलार्म्स ऑफ गॉड. देवाच्या जागृतकायची उतरां आमी इग्नोर करन जियेता. ताच्या उपरांत सांगता तुवें खावन जेवन दादोशी जाल्ल्या वेळार सोबीत घरां बांदून तातूंत जियोवच्या वेळार तुज्या गोरवांचें आनी बकऱ्यांचें हिंड, तुजें रुपें भांगार आनी संपत्ती वाडल्या वेळार तुजें काळीज गर्वान बरां नाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्विस्परा तुज्या देवाक विसर नाशें रावूंक सत्राय घे म्हणटा. त्या गुलामपणांत तावन भायर हाडल्या देवाक तूं विसर नाका. केदळा तुमी सुखान आसतना, तुमी कानान देशांत बऱ्या रितीन जेवन खावन तुमकां संपत्ती पुरो आसतना, समृद्धी आसतना तुमच्या देवाक तूं विसर नाका म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें जावचें साध्यता आसा गी. आमी म्हणटा देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां पातकां थावन सोडयलां, आमकां हर एका शिरापात थावन भायर काडलां म्हणून आमी सांगता आनी आमी बिलीव करता. हाऊ मेनी ऑफ यू बिलीव दॅट थ्रू जीसस क्रायस्ट गॉड डिलिव्हर्ड मी फ्रॉम sin and curse? वी बिलीव दॅट. डू यू बिलीव दॅट? आमकां पातकां थावन थंयसर शिरापात थावन आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र सोडयलां म्हणून आमी पात येता. बिकॉज ऑफ हीज मर्सी अँड ग्रेस. ताच्या कुर्पे वरवीं ताच्या दये वरवीं आमकां ताणें सोडयलां. येस, वी बिलीव, वी नो दॅट. आमी पात येता न्ही गे. आमकां गुत्त आसा तें सकड. फॉर वॉट? कित्या पासत? खंयच्या पासत आमकां ताणें पातकां थावन शिरापात थावन कित्याक सोडयलां? सो दॅट वी कॅन लीव होली लायफ. आमी पवित्र जियेचें म्हणून आमकां त्या गुलामपणांत पातकाच्या गुलामपणांत आमकां सोडयलां. आमी पवित्रपणी जियेचें म्हणून आमकां तांणी विंचून काडलां. कित्याक शिरापात थावन आमकां थंयसर भायर काडलां म्हळ्यार सो दॅट वी कॅन बी अ ब्लेसिंग. पातकांतान आमकां सोडयल्लें आमकां पवित्रपणी जियोंक, शिरापातान आमकां सोडयलें कित्याक म्हळ्यार आमी आशिर्वाद जावचे खातीर ह्या संवसाराक मीठ आनी उसवाड जावन एक आशिर्वादाचें जिवीत आमकां जियोंक देवान आमकां शिरापातांनी आमकां सोडयलां. पूण हांगासर इस्रायल लोकांक जागृतकाय दिल्ले वरवीं सत्रायची उतरां दिल्ल्या वरवीं बरीच आमकांय ह्या नव्या सोल्याच्या भुरग्यांक आमकांय दिता. आमी पळोवया फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 10-12. थंयसर आसा ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडा नाशें सत्राय घेवं. इफ यू थिंक यू आर स्टँडींग, वॉच आउट दॅट यू डू नॉट फॉल. एक सत्रायची उतरां जावन आसात, एक जागृतकायची उतरां, एक अलार्म सावंड आसा टू अस क्रिश्चन्स. आमकां क्रिस्तांवांक देवान दिवची ही उतरां जावन आसात. अँड गॉड इज शोईंग अस पीपल ऑफ इज्रायल, एक्झाम्पल ऑफ इज्रायलायट्स. कितल्या त्या इज्रायल लोकांनी तें कितें म्हळें तें इग्नोर केलें आनी त्या मरुभुमींत ते नासले. त्या देवाची सत्रायची उतरां तांणी इग्नोर करन, रिजेक्ट करन त्या मरुभुमींत ते नास जाल्ल्या त्या मनशांचें, त्या इज्रायल लोकांचें उदाहरण आमकां तो दिता.
उंगा ह्या प्रारंभांत बरयता फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 थंयसर आसा 1 भावानो मोइसेसो सांगात धरून गेल्ल्या तुमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये म्हणटा. तुमी मुखार वाचल्यार कळटा कशें तांकां भायर हाडलें, तांकां सोडयलें कशें, तांबड्या दर्यांतावन भायर हाडलें, मोइजेच्या त्या मुखेलपणाक ताका भायर हाडलें. त्या रितीन खंयच्या रितीन आमकां तुलन करून दाखयता म्हळ्यार आमकां आज पातकातावन ताणें सोडयलां, पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां एक नवो जीव दिवन आमकां देवाचीं भुरगीं जावन आमकां ताणें विंचून काडलां, पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें दिलां. हें सकट जालां आमच्या जिवितांत. पूण जाल्यारय थंयसर 12 वर्सांत थंयसर सांगता कितें म्हणटा ह्या पसत गट्टू बोसा म्हूण लेखताय जाल्यार पडा नाशें 17 घे. हें सकट इस्रायल लोकांक थंयसर जाल्लें. वर्स नंबर 11 पळया, हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां 17 सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. दीस थिंग्स हॅपन टू देम टू सर्व एज एन एक्झाम्पल फॉर वॉर्निंग, गॉड्स वॉर्निंग. And they were written down to instruct down us, to warn us. आमकां जागृतकाय दिवचे खातीर तें सकट बरोवन दवरलां म्हणटा. देखून म्हणटा उबो आसाय म्हणून तूं ती चिंताय जाल्यार पडा नाशें 17 घे म्हूण सांगता. आमी पडनातले बरी जागृतकाय आमकां देव दिता. पडचें म्हळ्यार कशें बावार्थान पडचें. देवाच्या त्या एकवटांत थावन आमी पडनासतना रावूंक आमकां जागृतकाय देव दिवन आसा. आज आमी सांगता देवान आमकां आपयलां खंडीत जावन, देवाची कृपा मात्र. वय पवित्र आत्म्याक म्हाका दिलां, खंडीत देवाची कृपा ती जावन आसा. देवाक जाणा जावंक जाय आसलें एक गिफ्ट म्हाका दिलां, तें एक ग्रेस ऑफ गॉड. देवान म्हाका पवित्र आत्म्याची थंयसर फळां दिल्यांत वा थंयसर आमकां वरदान दिल्यांत, मस्त गिफ्ट आमकां मेळ्ळ्यां, तें देवाचें देणें. ऑल गिफ्ट्स आर ग्रेस ऑफ गॉड. हर एक गिफ्ट ऑफ टंग्स जावंक पुरो, अन्य भाशेचें थंयसर गिफ्ट जावंक पुरो, प्रॉफेसी जावंक पुरो, वा थंयसर प्रिचींग, गिफ्ट ऑफ प्रिचींग जावंक पुरो, देवाचें उतर परगट करचें जावंक पुरो, गिफ्ट ऑफ सिंगींग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, सॉंग्स जावंक पुरो, देवाच्या त्या कंथारा मुखांतर देवाक अर्गां दिवचीं, थंयसर तसलें गिफ्ट जावंक पुरो, पिडेस्तांक गूण करचें जावंक पुरो, थंयसर सैतानाक धांवडावचें जावंक पुरो. हें सकट मनशाक जायना, मनशां थावन जायना. हें एक गिफ्ट जावन देवान दिलां, हें कृपा. यू कॅन सिंग बट यू कॅन नॉट ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड. तें जायचें जाल्यार यू नीड द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट इन दॅट सावंड. पवित्र आत्म्याचें थंयसर गिफ्ट आसून आमी थंयसर सिंग करतना एनॉयंटेड सिंगर म्हणटात. एनॉयंटेड सिंगर म्हळ्यार ते तांकांच म्हणटात. कितले जण बरे सिंगर्स आसात, तांचे थंय बरे एक ताळो आसा, रिदम आसा, पूर आसा, पूण पवित्र आत्मा तांचें तें आसना. ह्युमन स्पिरीट आसता, ह्युमन इमोशन आसता. जण संतोश पावतात, थाळयो पेटतात, तांकां देव म्हणून आराधन करचेय आसात थोड्या सिंगर्सांक. पूण केदाळा यू हॅव एनॉयंटींग टू सिंग. पवित्र आत्म्याचें देणें आसून, एक गिफ्ट आसून, कॅरिझम आसून तूं सिंग करतना ताका जायतीं जाणां रडटात, मानसांतर भोगतात आनी देवाच्या लागीं तांकां येवंक जाता, देवाचें हाजरपण तांकां अनुभव करूंक जाता. मेनी थिंग्स वील हॅपन. नॉट दॅट इज नॉट बिकॉज ऑफ युअर सॉंग, दॅट बिकॉज ऑफ होली स्पिरीट, बिकॉज ऑफ द गिफ्ट. तशेंच तूं एक प्रिचींग करतना, टिचींग करतना, वॉट एवर द स्पिरिच्युअल थिंग्स यू डू, खंयची सेवा कर. तूं एक कुडीचो सांदो जावन, जेजूच्या कुडीचो सांदो जावन तूं एक सेवा करता आसतना एक मनशाक देवा कशी गुवंक जावंक पुरो, वा थंयसर मानसांतर भोगूंक जावंक पुरो. दॅट इज ग्रेस ऑफ गॉड. अहंकार पावूंक खंयचेंय ना. कितलेशे पोटी आमी हंकारी जावन आमी पडता. इस्रायल लोक हंकार पावले. आमी देवाची जाणा, देवान आमकां कुरपे मुखांतर विंचून काडलां. येस ऑफकोर्स देवानंत कुरपे मुखांतर तुमकां विंचून काडलां. देवान आमकां आमचे पासत अद्भुत केलां. दर्यो 2 फावटी केलां. येस देवान तुजे पासत अद्भुत केलां. एक पवित्र स्नाना मुखांतर तुका आपूण हाडलां. त्या कुशीक थावन ह्या कुशीक तुका आपूण हाडलां. पवित्र आत्म्याक तुका दिलां. कितलीं देणी तुका दिल्यांत. पूण
आमी हंकारान बोरल्यार आमी पडना म्हणून देव आमकां जागृतकाय दितेत आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत देव हिब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता हिब्रूज चॅप्टर 1 थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत देव कोणा मुखांतर उलयतालो पळया दुसऱ्या रितीन पळया हांगा पुर्वजां लागीं उलयता पळया आदिमागां परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण आतां ह्या अखेरीच्या शेवटीच्या वेळार पळया ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारेसदार नेमला. हाचे मरिफातच ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. पळया जेजू क्रिस्ता मुखांतर तो उलयला. देवदूतांक श्रेश्ठ जावन आसच्या त्या पुता मुखांतर देव उलयता. साधारण व्यक्ती मुखांतर न्ही. कंपेर टू जीसस एवरीथींग इज साधारण. एंजल्स ओके सोड्या, दूत न्ही ते साधारण, प्रवादी साधारण. वेन कंपेर टू जीसस दे आर नथिंग. वेन कंपेर टू जीसस prophets are nothing, angels are nothing, nobody. But God spoke to our ancestors through prophets in many other ways. देव तांचे लागीं प्रवाद्या मुखांतर उलयलो. मुख्य जावन देव तांचे लागीं उलयलो. पूण इन दीज लास्ट डेज ह्या शेवटीच्या काळार जेजू क्रिस्ताच्या त्या एका जल्मा मुखांतर त्या पवित्रत्म्याच्या येण्या मुखांतर प्रारंभ जाल्ल्या त्या अंतिम दिसांनी शेवटीच्या दिसांनी देव उलयलो. प्रवाद्या मुखांतर न्ही, दुता मुखांतर न्ही, दुसऱ्या रितींनी न्ही, बगर गॉड स्पोक टू अस थ्रू ओनली सन. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या लागीं उलयला. हू इज ही म्हणून ह्या अध्यायांत थंयसर एक्सप्लेन करता. दुसऱ्या अध्यायांत ती थंयसर एक्सप्लेन करता. ही इज गॉड ऑलमायटी. ही इज गॉड. तो सर पदवेदार जावन आसा. तो एक दूत न्ही, दुताच्या की श्रेष्ठ तो जावन आसा. तो एक प्रवादी न्ही, प्रवाद्यांचे की श्रेष्ठ तो जावन आसा. प्रवाद्या मुखांतर थंयसर उलयलें, दुता मुखांतर उलयलें, थंयसर रिजेक्ट केलें, 17 घेवं ना तर नासतलें. थर भाव भयणीनो थंयसर दुसऱ्या अध्यायांत 1 हिब्रूज 2:1 थंयसर सांगता पळया थंयसर सांगता ह्या पासून तुमी आयकल्ले संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दिजय. नांतर आमचे वाटेतावन आमी पयस सरचो संभव आसा. देवदूतां वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाल्लें उतार तांचे मदें सदांच तीव्र रावलें. ताका विरोध वसून केल्ल्या सर्व अपराधांक वा अविधेय करण्याक जर फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी तर येद्या व्हरत्या तारणाची पर्वा आमी करिना जाल्यार आमी कशी शिक्षा चुकोवन घेवयेत. सोम्यानच तें आमकां पयलें परगट केल्लें आनी ताका आयकल्ल्यानी उपरांत ताची आमकां खात्री दिल्ली. पळय आमी आमच्या नितीवंतपणा विशयांत, आमच्या महिमेच्या विशयांत आमी सकड आयकलां आनी देवाक आमी अर्गां दिलीं. बट बी केअरफूल, गॉड इज अलार्मिंग अस. 17 दिवन आसा देव. तुमी आयकल्ली ती तो संदेश मनशा मुखांतर आयकल्लो न्ही, ह्या देवदूतांच्या मुखांतर न्ही तुमी आयकल्लें, बगर ताच्या पुता मुखांतर परगट जाल्लो संदेश हो जावन आसा. हांगा परगट केलो दुसरी जावं पुरो, पूण तें परगट जाल्लें कोणा मुखांतर? जेजू क्रिस्ता मुखांतर. जेजू क्रिस्तान कितें थंयसर परगट केलें? द किंगडम ऑफ गॉड. जेजू क्रिस्तान फस्ट प्रीच केलें कितें? किंगडम ऑफ गॉड, द रायचसनेस ऑफ गॉड. देवाच्या नितीवंतपणा विशयांत, देवाच्या राजा विशयांत प्रवादान केल्लें थंयसर आमकां परगट केलें कोणें? जेजू क्रिस्तान. हांगासर बरयता नेंगे पळया येद्या व्हरत्या तारणाची पर्वा आमी करिना जाल्यार आमी कशी शिक्षा तावन शिकोवन घेवयेत. सोम्यानच तें आमकां पयलें परगट केल्लें. हांगा बरयलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते रितीचे पडचे थंयसर साध्यता आमकां आसा. आमकां कळीत जायचें आमी खंय पडून वेते तसांव म्हणलें आमकां जागृतकाय देव दिवन आसा. आमच्या भितर जायत्या रितीन आमी खंयी आमी डिविएट जावन आसा. वी आर ड्रिफ्टींग अवे.
बट गॉड इज गिवींग अस अलार्मींग सावंड्स. आमकां सत्रायेची ती उतरां दिवन आसा, तो थाळो आमकां दिवन आसा पवित्रत्म्या मुखांत्र, आनी ताच्या उतरां मुखांत्र तो आमकां जागृतकायेचो थाळो आमकां दिवन आसा. वी शूड नॉट बी इग्नरंट, देरफॉर वी मस्ट पे ग्रेटर अटेंशन. आमी आयकल्ल्या संदेशाक कितें दिजें, आमी थाळो आयकाचे, लक्ष दिजे, नाजाल्यार आमी कितें जाता, आमी पडसो पयस सरसो संभव आसा, आमी पडचे संदर्भ आसात. आमचे आत्मीक जिणी नाश जावची साध्यता आसा. देखून देवाच्या उतराक आमी ताळो दिवया. आदामां बरी, इस्रायल लोकां बरी, आमी जर तर ते होगडावचे नाका, तांणी दिल्ल्या ताळ्याक पाळो दिवना, आमी तशें करचें जावचें नाका. आमी ह्या घडये मागया, मोगाच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें दिल्ल्या ह्या उतरां पासत, सत्रायच्या उतरां पासत तुका आमी अर्गां दिता बापा. बी अलर्ट, बी अवेर म्हणून तुवें आमकां सांगून आमकां तुवें सत्राय दिल्याय बापा. आमकां थीर रावूंक तूं आदार दिवन आसाय बापा. कितलेशे पोटी आमच्या मनांत हंकारी जावन आमी पडता सोम्या. तुवें आमकां दिल्ल्या कुरपेच्या त्या सोडवणे पासत एक क्रिस्ती जिवीत, पवित्रत्म्याचें ती देणी, देवाचो ताळो, एक कुरपा मात्र म्हणून हांवें लेखी नासतना हें म्हजी योग्यता, म्हाका हें आसा म्हणून हंकार पावून कितलेशे पोटी आमी पडल्या सोम्या. मात्र न्ही, तुवें दिल्लें आमकां मूल्य म्हणून लेखी नासतना, ताका मोल दिनासतना जियेल्या सोम्या. आमी जियेल्या बापा, आमकां बक्षी सोम्या. आमचो मोग करच्या मोगाच्या मोगाळा बापा, आमच्या सोम्या. तुवें आमकां दिल्लीं हीं उतरां आमकां जर तर तुवें दिनातलीं जाल्यार आमी पडते आसल्या, आमी तुज्या तो पयस सरते आसल्या बापा. तुवें दिल्ल्या वॉर्निंग्सा पासून तुका आमी अर्गां दिता बापा. तुवें तुज्या उतरां मुखांत्र दिल्ल्या सत्रायेच्या ताळ्या पासून तुका जाम अर्गां बापा. ह्या एका सकाळींची मन्ना कोणे सकट स्विकार केला गी, ह्या सगळ्या दिसा जागृतकायेन रावून तुज्या ताळ्याक थंयसर पाळो दिवन जिवचें बरें जावं दे सोम्या. तुज्या त्या सलोवण्यांत आमचें कुटुंबाचें जिवीत, आमचीं कामां, आमचें आत्मीक जिवीत हर एक सोम्या जेजू मुखार वचून दी म्हणून आमी मागता. पवित्रत्म्या आमकां बळवंत कर, पवित्रत्म्या आमकां बळवंत कर. आमी पडनातल्या बरी, आमकां आमच्या सांगाता तूं रावून आमचे भितर सत्रायेचो ताळो आमकां आयकशें कर. आमी पडता आसतना, आमी खंयची सूख समजोणी, सूख थाळ्याक आमी वळख जाता आसतना पवित्र आत्म्या आमकां सत्रायेचो थाळो आमकां आयकशें कर. पवित्र आत्म्या, अलार्म अस होली स्पिरीट बिफोर वी फॉल. Help us, Holy Spirit, to stand firm, walk with the Lord till the end of our last breath, to be faithful in everything, Lord. जेसू क्रिस्ताच्या नावाने सगळे मागणे करता हांव. आमेन. जेसू क्रिस्त समसो मी आता आनी सदां सर्वदा, आता आनी सदां सर्वदा जेसू क्रिस्त समसो मी कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. आमेन.